Santirbazar. সিএম ঢুকছে 8টার ভিতরে। ঠিক আছে হ্যাঁ আলোচনাটা এটা তুলে নাও বাকিটা সঞ্জয় চন্দ্র Botano saya, botano sakit. जों अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम चिनी ककबरक कक्तमा थुमनाय रकनि हामक्रानि सामं ताई बरक न सेफ्टी ताई सिकिउरिटी रेनानि बागैनाय मथा संसाजाकमानि यागल गोबां मानो पातिमुं उनखा फियाबा अमसुका थांना नांगियाखौ बा साननायाव मटामटी पुलिसनि फासिंथै जथेष्ट पदक्षेप नाजागौ फियाबा जों नर्क साइमानखाना थानाय 19 तारिख जे नभेम्बर और पटिसरिनि मुरासिं हदा हुकुमो 13 नि थाङै किफिलपुरसिनि सुमुइ टिभिनि तमा थुमनायनि एडिटर इन चीफ सुजित त्रिपुरा बचिनि अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरामनि बहायनो रांफां फियाबा बनो जे एलाकानि दुष्कृतिकारी माने सामु सिद्रा तांनाय रक्ता अबाहायके एटेक खायका जे बिनि बुकुंथि रक थै फायका आमनो कारि बाहायनो जतनिसाय अ थै फायमानि तो थै थाङो फायो वाफि खुइपान थाङो फियाबा खरसा तिप्रासा त ताङै तिप्रासानो बनानि खरसा लोकनि सामं तां तंनाय इंगै तामङै बतिनि बोजांनाय नां बमस कक दुखु नांजाखा जे कारणे बास बुजाखानै दुखु नांजाखा आबन परे फुराम बहाय लासि जाखा जे अबाहायके खरकसा कक थुमुइ लुकरंनि चुबासु खाइ तंनाय बा लुकरक न सरकारनि इनफरमेशन देव लुकरंनि कक सरकार न साव आमाके देश गणतन्त्र मोथां तन्नानि बागै जे सामु खाइ तंमनि फुड पिलार हिसाबै सामु खाइ तंथानिव जे अमाहायरक केबेंमुं आबो किन्तु जोंनो बेलायखाना खा खसरव खा बारारव सकां आगु थानिव केबेंमुं उइ बासाव आबोगिनो जों मथानि इंगैनाय तामङै नायते 19 तारिख घटना आंमानि 21 तारिख केस रजाखा 22 23 24 दिनिंखा कोनो एक्शन करै केमनथि केस लागा ना जायाखौ आबोगिनाय जों दिरर सान्तिरबाजार थानाव फाइसफाइका फाइनाय ओसी सुब्रत चक्रवर्ती बाय मालायखा बत साइखानारका जे जोंनो ताबुक बुट इलेक्शन तंमनि बागैनाय स्टाफ कम ताई सार्चिं जे रुतुंनानि सामुं ताङै तङ फियाबा ताई किसिसा जरा सानका चिन थानिव तुमुनो जरा सानै माने बिसिङो किसिसा बोलते न इलेक्शन तो 25 तारिख परे खेत परक मोटामोटी तारिखनि बिसिङो तुमुनो बन रमै मानियाके अ सामुं सित्रा तांनाय अ थामसि कुतुं अ वान सगिया दफानि कौनो वान सगिया लोकनि हामराय खायतंनाय याग्रनायनो बन जों जत साराउन्ड एलाकानि बरक मेला कमिटी ताई सिनि जे मीडिया फोरामनि बरक ताई जे थाना बहायनो बरनो रमनाय बरक रमिया साक जरतै चिनि मथा कुन्दिनो बाथागै तंगलाक जों थिनाङो बरनि शास्ति नायो ताई बरक तुमुनो नाकार साना मोसुङ हगाय साक फाइ नुकजाक फाइतुं मानजाक फाइतुं इंयाकै अदरवाइज बनो जोंते कतर माजरा बेरिनाय माजरा केस नाय मानजाय खारि तंमनि ते केस कतर नाय जों बनो रमनाय आसुनो हामबाय Today we came to Santirbazar police station regarding the matter of one of our editor-in-chief for Chumu TV. He's been beaten up on the 19th this month during the fair that was going on in 19th. So we actually condemn such heinous crime against any media personnel whoever has done this crime should be punished, and we as a Kokborok Media Forum, All Tripura Kokborok Media Forum, we condemn such act, and we also has asked and also met our OC at Santirbazar, and he has given us his word that he will do his best to nab those criminals who has beaten up the editor-in-chief for Chumu TV. So we will not, stand back and watch, but we will fight for our rights. We stand as the fourth pillar of democracy, and we will definitely nab these people and give them a capital punishment to the extent that is required for them, and they should, if at any point of time they are ready to go for forgiveness, they should come down forward and ask for forgiveness
and the rest will follow up. And in In future, if anybody happens to take such actions against any media personnel, we will not stand and just watch, but we will fight, and also fight for our rights to stand firm and strong as we work for the people and the government, and for everybody to keep you informed, updated in any news that is possible from our end. So we will not stand and just watch, but we will fight back. Any crime. তারিখ যে মোরাসিংপাড়ায় যে মেলাটি হয় এই মেলার থেকে ফেরার সময় সুজিত ত্রিপুরা নামে একজন সাংবাদিক যখন ফিরছিলেন তখন একটা দোকানে বসে উনি যখন কথা বলছিলেন তখন 2-3 ছেলের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। এর মধ্যে একজন তাকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছনা করে। তো এরপরে এইটার ব্যাপারে আমরা 21 তারিখ অভিযোগ পাই এবং এটার আমরা একটা তদন্ত চালাচ্ছি এবং ওনাকে নিয়ে গিয়েও ওই এলাকাতে আমরা খোঁজখবর করেছি। তো আমরা ফার্দার এই জিনিসটাকে যে তাদেরকে যারা যারা দুষ্কৃতকারী তারা কারা এটা আইডেন্টিফিকেশনের আমরা চেষ্টা করছি এবং তাদেরকে আমরা থানায় নিয়ে আসবো।